Ayun guys, oh, panoorin natin ito guys. So, grabe, sobrang galing nito guys. Ayan. Nakita mo ba yung suot ng lalaki? Skateboard. Ano? Oh. Grabe, galing nito guys. Ito yung sapatos nila, may gulong. Kunting sablay mo lang dyan guys. Disgrasya ka dyan. Galing nitong mag-asawa na to. Panoorin nyo guys hanggang dulo guys ha. Lupit nito guys. Panoorin nyo hanggang dulo. Yan o, skateboard dyan guys oh. May gulong. Tiyan mo oh. Oh. Sobrang delikado pag ano. Huwag ka mali. Diba? Kakamangha. Ah, grabe. Panoorin nyo guys hanggang dulo kung anong mangyayari sa kanila guys ha. Tapusin nyo guys yung video na to guys. Tsaka share nyo na rin guys. Huwag nyo rin kalimutan mag-follow, mag-like and share, heart react guys. Yan na, yan ang pinaka ano nila guys. Grabe yung kalupit guys. Tignan mo anong gagawin nila dyan guys oh. Grabe yan, tignan mo. Tali sa ulo. Aangat yan sila dyan guys. Walang hawak-hawak yan guys ng lalaki. Tignan mo. Aangat yan sila dyan. No? Nagbitaw diba? Naka-skateboard dyan eh. Ayun, ang ganda oh. Ah, grabe. Ikot-ikot yung babae oh. Namangha yung mga nanonood eh. Panoorin nyo guys hanggang dulo guys kung anong mangyayari sa kanila. Yun mo. Tapusin nyo yung video na to. Comment ka na rin kung taga saan ka guys. Grabe oh. Galing. Isipin mo yun, tinalian lang sa ulo. Di mo lang nahilo yung babae no? Ang lipot nito. Grabe no. Yung mga talent. Yung iba dito guys, tinanggalan ko ng sound kasi may music. Baka makapiright tayo. Grabe oh. Hiyawan na yung mga tao dyan. Tutokso nila si Simon na i-golden buzzer daw. May mga clips akong tinanggal ng sound dito guys kasi ayoko makapiright. May music kasi. Grabe. Nga yung mga judge eh. Panoorin hanggang dulo guys kung anong mangyayari sa kanila. Ang galing naman talaga eh. Sensational and you look incredible together, both of you stunning. Bilib yung mga judge sa kanila guys no. This show is always about raising the levels every single year, and I'm going to say it, you did, and it was insane. It was amazing. Ayan o. Tutokso ng mga tao si Simon na golden buzzer eh. Pindutin yung golden buzzer. Yan na, pipindutin na yan eh. Yan na. Pipindutin na yan. Pindutin na yan ni Simon. Yan. Napansin nyo guys, tinanggalan ko lang sound dyan kasi may music. Golden buzzer. Hayawan ng mga tao dyan. Tinanggalan ko lang ng sound talaga guys. Yung ibang clips kasi may music. Ayoko makapiright. Golden buzzer sila. Lupit no. Sobrang galing naman kasi. Delikado yung ano nila eh. Mga stunt nila eh. Isipin mo naka-skateboard pa yung may gulong yung sapatos. Grabe guys, salamat guys sa inyong panonood. Pakishare na rin guys. Follow, like, and share. God bless sa inyong lahat. Galing no? Simone.